Pag ato nimo sa BIR example na anay i-donate sa imuha nga yuta or nakapalit na jud kang yuta kung sa mga requirements nga dalhon nimo sa BIR, magdala ka og team verification sa donor ug sa donee. Donee is DepEd. Donor is katong nakapangalan sa title. Second, kailangan ka magdala og certified true copy of the title. You don't need to bring the original. Just bring a certified true copy. Magdala po ka og certified true copy of the tax declaration. Then, IDs sa katong mga nipirma, then a duly notarized deed of absolute sale or a deed of donation. Ihatag na nimo tanan kay BIR, then maghulat ka o pila ka bulan kay dugay kay direct. Paspas sila, pero nalagi time dugay sila magawas. Under the law, 7 days lang na sila dapat magpagawas ng e-card. But kung dugay gani, kung sibuhato ninyo, ang team na ko nyo, sulato na ninyo sila. Tapos isite dito nyo ang arta, paspas ginang magawas. Kung di jud madala, 8888 na jud. Sharo. Oo, sa na. Diba? So, yun. Naana ta sa second o sa third slide, third bullet. So, execution of a conveyance document, meaning either deed of donation or a deed of sale. Then, niadto kay BIR, kay nagpa-assess ka sa imong tax. Kung i-assessan kanila, tagaig letter, ipa-exempt. So, ma-exempt tong duha. Tapos, i-submit na nimo tanang documents nga itong i-mention sa previous slides. Then, after that, tagaan kanila o e-card. Electronic Certificate Authorizing Registration. E-card. Pag nana kay e-card, dahil na nimo or mato ka sa for city, for Digo City, you go to the city treasurer's office. For municipalities, you go to the province. Magbayad ka og local transfer tax and mangayo ka og real property tax clearance. RPT, Mejoras. Okay, here's the catch. Dili kay school ang property. Nag-occupy siya dira. Kahit kay si DepEd, di siya magpalit na hawod po kayo si principal, iyang na negotiate, i-donate sa imo ha. Perfected ang donation, sakto itong mga points kanina. Asesan ka karon o RPT since time immemorial. Ano siya? Kano sa pagkadiri, ma'am? 1950s pa po. Ano kayo bayad-bayad o kuhan? Katong tagiya sa yuta, walay bayad-bayad o RPT. Assess na kang RPT, ma'am. Tapos ako kayo siya dito. Again, you can write them a letter. Ipa-exempt na po. Ano man? Under the Constitution, a property that is actually directly and exclusively used for education is exempt from RPT, regardless of the ownership thereof. So the time na nakakadito nag-stay for the entire duration, it should be exempt from the RPT. So maka-exempt ka o real property tax. Tagaan ka o RPT tax clearance. Kung sa mga isang bayaran mo supposedly, local transfer tax. It ranges between 0.5% to 0.82%. Actual scenario sa Davao City na po, na-assessan ang isa ka school o ginanakadap, dako siya nga local transfer tax. We write them a letter again. Nag-cite na po may constitutional provision na exempt lagi daw, deny. So meaning, mabayad yung LPT. Local transfer tax lang. So after getting local transfer tax, as naman to? So makakuha na kag local transfer tax, kuha na kag RPT tax clearance, inabayad na po mo yung RPT tax, imo ang local transfer tax. You bring those documents, meaning, dalon nimo ang notarized na deed of donation or deed of sale, ang e-card, ang LTT sa receipt, ang real property tax clearance, dalo na nimo karon kay ROD and have it transferred to the name of the school. Naay bayaran diri o wala? Naa. And unfortunately, dako ang yan. Substantial.
depende pa sa value sa imuhang school. Yung experience sa Davao City, naabot sila mga almost 200,000 just to have it transferred. Kasi mahal mo to, ang school is nasa downtown. We tried to write them a letter. We wrote them in fact a letter asking for consideration. Denied. Bayad ko din tao ng mga ang principal. Kasi naka-deal na kay ROD dire. Naka-deal. Ang sa kadugay sila magawa sa title. Dugay, no? Abo to, depende. Yan, very good. Pero usually dugay, no? 3 years? Wala ba? Yan, sige. I hope na itagaro rin next time, no? Kaya para ako siya din yung mamulo. Ang ginabuhat sa Davao City, which is I do not recommend, pero ang mga principal mo ko dito, mga gahot. Kasi gahot din sila, nandun sila ginatagan sa sulod. Ligawas, after pilang na semana. Pero, chismis lang to, dito tinungon. I do not recommend that because at the end of the day, di man na inyong utang, di ba? I-defeat man na. So, just explain it to them that it is for our learners. And hopefully one day we can stop that practice. Kung binuod man dyan na, kay chismis naman to, kung papadungan na, nakadungan na din, story. But if one day we can come up with a faster communication sana, wala tayo access kay mismo ROD dyan nga, basta template schools, i-fast track niya, then mas better on that. Right? So in fact, that's the entire. But I would like to leave you with this parting message. Every time na nag-aadto mo sa office, sa legal officer sa inyong division, or, di ba, matong dito, mo advise me sa inyo ha, based on the legalities alone. Right? While sitting in a desk, in a comfortable chair, walang isa field. Ang among ginasulti lang sa inyo ha, is ang balakod. But kamo ang nasa field, diba? Kamo ang madelikado, eventually hostile ng mga kalaban dito, mga claimants. So I would like to leave you with this statement. No stretch of earth, no matter how vast or rich, can ever equal to the worth of a human life, especially the life of our school heads. Kung delikado na kayo na sa imuhang professional judgment, ayaw na lang sa Diyos. Ay simba ko unsay may tabo, 30 days after, ma-post na ko na to ang item. So, ayaw Diyos yung tawon, ha? Please. Inyong kinabuhi is super valuable that not even the entire land titles of this world can equivalent to it. Thank you very much for letting me your time and good morning.